Waati an siranna de ɲɛ. Assalamu alaikum. Karamɔgɔ ye kuma di min ma nin ye an karamɔgɔ ye ka bɔ Burkina Faso Mohamed Abou Nafisa Dramé o tuma na Burkina o don ɲɛmɔgɔ dɔ. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. An bɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ fo a Seyid Serif Usumani Madani Haidara ka yafa bɛɛ lajɛlen ɲini a fɛ. Wudu mɔnɛna wula na kosɛbɛ, Burkina Faso fana mɔnɛna wagati degun bolo, nka an bɛ min fɔ dɔrɔn malidenw ni aw ye nin don labɛn ko fasoden ɲumanya ka ɲɛsin an karamɔgɔ ani an fa a Seyid Serif Usumani Madani Haidara, an b'a fɔ a Seyid Serif Usumani Madani Haidara Mali ka fasoden ɲuman dama tɛ tun, ale bɔra o kadiri kɔnɔ, a ye Mali frontières dan bɛɛ lajɛlen sago ka Afrique bɛɛ lajɛlen danw sago. Serif Usumani Madani Haidara ye diɲɛ fasoden ɲuman de ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi. Ale ɲɔgɔnnaw man ca dugumakolo kan tun, mɔgɔ kan ka ladege ni ale ye, bɛɛ lajɛlen b'ale filɛ, bɛɛ bɛ fɛ ka ladege n'a ye dɔrɔn anw bɛ dugawu de k'a ye. Seereya fila dɔrɔn, anw fɛ Bobo Dioulasso Serif Usumani Madani Haidara ka kalanden dɔ bɛ yen, février tɛmɛnin a ye du jɔ quartier la, quartier min mɔgɔw bɛ ji bariko ɲɛ kelen san 400. Kamele ye du jɔ ka forêt sogilaw wele, u nana yɔrɔ lajɛ ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na, ka forêt sogi ka robinet don a ka du la. A ko ne karamɔgɔ ko ni lafiyara ni adamadenw ma lafiya ko kira cira min kama, ale Serif Usumani Madani Haidara a mɔkɛ cira min kama a ma sabati. A ye ingénieur wele u ka robinet kunkolo dɔ don forêt la a ka du kɔnɔ k'a bɔ ka bila sirabada kɛnɛ ma. Adamaden fɛn o fɛn bɛ se ka na ji ta u k'a ta dɔrɔmɛ taara fi sabilillah. Nka a tilala ka ne yɛrɛ wele a mɔnɛna, a ko yala n'ale y'a to a ka bulondara est ce que mɔgɔ dɔw tɛna dɛsɛ ka ji ta sabu n'a fɔra ko a bɛ Haidara ka kalanden dɔ ka dara. O tuma a ye robinet kunkolo sama ka sira cɛ tigɛ ka taa robinet kunkolo bila fo mɔgɔ wɛrɛ ka ludara walasa adamadenw ka ji ta fi sabilillah. Serif Usumani Madani Haidara bonya kama o kɛra anw fɛ Bobo Dioulasso février kalo tɛmɛnin. An ka faaman dɔ o ye a ka du mun bɛ bɛɛ lajɛlen di fantanw ma, u ka to a kɔnɔ san kelen mɔgɔ kana luwanse sara, ko a ye o ladege ye Serif Usumani Madani Haidara la. Haidara i y'a fɔ o dama tɛ, i ye an kalan ka tila ka an bila la. An b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'a kalifa i la, Ala k'i kɛnɛya, Ala ka sijan di i ma, Mali jamana Ala k'a lafiya, Ala k'a basigi. An ka ministre taara, ministre ko k'a b'a ɲini ansoiruw fɛ ko an ka tugu cɛkɔrɔba kɔ. Burkina b'a fɔ anw ba ansoiruw tugura cɛkɔrɔba kɔ, a mɛnna. Anw b'a ɲini malidenw de fɛ, k'a ɲini adamaden ɲumanw fɛ, diɲɛ denw fɛ, diɲɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ an ka tugu cɛkɔrɔba kɔ. O de ye Burkina ka kuma ye. Ora an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wagati degunna, ka yafa ɲini an karamɔgɔ fɛ, Ala ka sini kɛnɛya di an n'a ma. Haidara e ɲɔgɔnna ye i yɛrɛ de ye, anta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Dramé fo a ka dakuruɲɛ fila la ka kuma di an karamɔgɔ ma. Anta. Ayiwa, a ye nin jɔ ni waati tɛ sɔrɔ la tun, waati korona san fini bɔ don, an m'o bɛ karamɔgɔ ka kumakan na. Haidara. Inshallah ni baara nɔgɔyara an b'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ kana bɔ ɲɔgɔn fɛ, minnu bɛ da la olu bɛ taa, minnu bɛ kɔnɔ olu bɛ sigi, sango yɛrɛ fana b'a la fana, o la a b'o jateminɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne ka kuma tɛna janya tuguni, min bɛ ne bolo wula in na o ye barikada de ye. Ansaru ka nin hakilila in a n'a ka nin baara in an b'u fo k'a fɔ n ye an ka leader mɔgɔw bɛ yan, invité d'honneur bɛ yan, an ka maire bɛ yan, an ka maaba caman bɛ an fɛ yan. An ka foli bɛ a bɛɛ ye, Ala k'u sara hɛrɛ la. O kɔfɛ
an balimamuso bɔra yan sisan a kumana n'o ye Danbele ye a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ k'a fɔ a bɛ baara kɛ télé min na ne ma dunan tɛ a man janfa a ma taa ɲinɛ ma a taara fɔ n ye n ka so de ko ninnu bɛ n nɔfɛ ko n ka na émission k'u fɛ yen ko e hakilila ye mun ye n ko a ma n balimamuso silamɛ bɛɛ ye kelen ye ne b'e dɔn ko dɔn min b'i la faamu min b'i la maa si tɛ se k'e bɔ i dana bolo kan taa ne de ye yamaru d'a ma ni tiɲɛ kan ka fɔ a bɛ télé min na ne de ye yamaru d'a ma taa a man janfa dɛ a nana ɲini fɛ de n'a bɛ se ka taa ni mɔgɔ dɔ do o don n ko e ɲɔgɔnna taa silamɛ bɛɛ ye kelen a taara o taacogo de la ne tɛna kuma janya bilen n ka foli bɛ bɛɛ ye mɛ n ka leader mɔgɔw u sara bɛ Ala bolo n b'o fo dɛ Cam cɛ don olu de bɛ sira yira an na a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ka fara u ka sabali fana kan u sara bɛ Ala bolo Jalo ale min kumana sisan gundo dɔw bɛ ne n'ale cɛ nka Ala b'a wasa n'i y'a lajɛ an ka imamba dɔ bɛ yen ni Abu Hanifata an hakili ale de don ale ko ale bɛ tɔɔrɔ de fo c'est-à-dire tɔɔrɔ ko ale b'o fo ko mɛ ale tɛ tɔɔrɔ fo ko tɔɔrɔ ka d'a ye dɛ ko a bɛ tɔɔrɔ fo ko tɔɔrɔ y'ale kalan ko a y'a jugu n'a ɲinw dɔn Jalo a sara bɛ Ala bolo Jalo bɔra ne fɛ kɔsa in na n y'a kɔ don ne n donna so kɔnɔ de n kasira kosɛbɛ bilahi a y'a denw de fara a kan ka na ne fɛ yen a ko Hayidara se wɛrɛ tɛ ne ye dɛ nka n bɛ kelen f'u ye n b'i kɔfɛ n t'i janfa fiyewu se wɛrɛ kɔni tɛ n ye nka n b'i kɔfɛ n b'i kɔfɛ dɛ n t'i janfa fiyewu Jalo a sara bɛ Ala bolo Imam Shafi'i o de ka fɛn do dɛ ko Imam Shafi'i de ka kuma do min ko ale bɛ tɔɔrɔ fo quoi mɛ a tɛ tɔɔrɔ fo ko a ka d'a ye a bɛ tɔɔrɔ fo tɔɔrɔ y'a kalan a y'a ɲini a jugu dɔn kumana ne bɛ bɛɛ fo n dɔgɔkɛ min kumana kuma bɛɛ tɛ fɔ o a kun bɛ pan dɔw kunna ten diɲɛ yɛrɛ bɛna tɔ mɔgɔw kalan tɔ la o diɲɛ bɛna mɔgɔw kalan tɔ la an ye an faso ye c'est-à-dire mɔgɔ kana décourager ɲumankɛla si kana décourager faama bɛna Mali kɔnɔ yan o bɛ ɲumankɛlaw dɔn bilahi a bɛna ala man jan hakili ye n'i y'a mɛn fanga nana mako ma kɛ sɛbɛkɛlaw la o ye sɛbɛkɛlaw y'u nɔ ye o ni sɛbɛkɛlaw ye ɲɔgɔn minɛ maa si tɛna jamana kɔnɔ ni sɛbɛtigi tɛ sɛbɛtigi mago bɛ sɛbɛkɛlaw la wulibali don dɛ mɛ ni sɛbɛkɛlaw y'u sigi ten k'a to ho ha ho bolo a ti dɔn dɛ jamana in a ta ko a t'a den ɲuman fɛ ne b'a fɔ ayi a b'a den ɲuman fɛ dɛ a den ɲuman dɔnbaw de ma sigi wa ni Ala sɔnna jamana in bɛ di maaw de ma ni Ala sɔnna minnu sɛbɛ ye jamana ko ye u bɛ jamana in ɲinw n'a juguw dɔn an faso de don an t'a to maa bolo non bɛɛ k'i yɛrɛ ta o la maa t'an bagabaga maa t'an bɔ an hakili kan an faso Mali anw tɛ cɛ dɔn ko i b'a n'a tigiya cɛ an b'a dilan de a bɛ ɲɛ cogo min Manil Fard Manil Muhi Manil Mumitu Manil Nasir Manil Kefi Manil Wahab Manil Wadud Wahed ayi an y'an dade an muɲuna
an sabalila an y'an seko kɛ ni faso in ye mais an t'a to yen gansan a tɛ taa ten ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ cogo min na n'an farala ɲɔgɔn kan an b'a dilan an t'a to maa bolo bagabagali t'a la siran tɛ yen an t'a to dɛfɛsi bolo fɔ min b'a ɲɛ ah oui an sera o yɔrɔ ma o an sera yɔrɔ ma n dɔgɔkɛ ye ne ka passeport ko fɔ cogo min na a kɛra ten maloya da don ambassadeur ye ne ka passeport rejeté e ko diplomatique t'e bolo n ko ayi a ko bon n ti visa k'e kunna nin na taa n'a ye e nin bɛ lakale cogo di mais anw mago t'a la yɛrɛ ni ne ka carte d'identité brisé yɔrɔ o yɔrɔ hali ne ti passeport ta jamu ordinaire walima diplomatique ay mais mon frère passeport t'i kɛ diplomatique ye o i yɛrɛ de b'i kɛ diplomatique ye hali ni karande b'i han billahi anw taara an kɛrɛfɛ jamana dɔ la yan frontière la gendarme ni douane ni policiers olu de ye frontière tigɛ ka na don Mali frontière kɔnɔ ka na an kunbɛn yen lanba tugulen b'u bolo tile fɛ lanpa kabini Ala ka da ma ɲɔgɔn ye lanba de mɛnɛnen don tile fɛ ka na ne kunbɛn Mali frontière la ka don ni ne y'u ka jamana kɔnɔ lanba mɛnɛnen b'u bolo lanpa tile fɛ u ka sɔrɔ ka taa lanpa ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye a mɛnɛkun ye ka dinan kunbɛn mun ye u ka sɔrɔ ka t'o discours kɛ u fɔlɔla n'an ye douaniw fɛ yen gendarmew k'u tɛna ye ko fɔ n ka n'olu fɛ yen an ni douaniw tilala an nana gendarmew fɛ yen polisiw ko fɔ an ka na yen olu tilala an taara polisi la nin ye wali jamana de ye mais passeport kun tɛ ne bolo o ma ne ɲininka i ka papier bɛ minɛ o u nana ne kunbɛn faso la ka don u faso la passeport kun tɛ u m'o ɲininkali kɛ mɔgɔ yɛrɛ de ye ka diplomatique ye passeport tɛ u k'o ta ni carte d'identité bi ne se yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ passeport yɛrɛ ɲini jango diplomatique anw mago ma s'a ma mɔgɔ yɛrɛ de ye diplomatique ye passeport ti ma kɛ diplomatique o la n bɛ kuma surunya vraiment n bɛ an karamɔgɔw fo Thiam ani a ka mɔgɔ tɔw u sigili mɛnna kojugu sigi in kun t'a la jɛn an bɛ maire fo maire ye an dɛmɛ ka nin degun in bɛɛ ta o la n bɛ yafa ɲini u fɛ aha ko janyana mais nin bɛɛ ye ŋaniyaw de ye ani baara kɛcogo ansaru ne ti foyi fɔ aw ye a sara bɛ Ala bolo a sara bɛ a karamɔgɔ kɛra hɔrɔn ye o a karamɔgɔ kɛra hɔrɔn ye maa ka juru tɛ n na Mali sigi ni bi cɛ faama tɛ yen n taara dɔrɔmɛ ɲini min fɛ Mali sigi ni bi cɛ waritigi tɛ yen ne kungo fɔra min ye a tɛ yen aw de farala ne kan gouvernement min n'o b'an kunna k'u dɛmɛ k'a ka wari bɔ 5000 waritigi tɛ aw la mais fasoden ɲumanya da don sɔrɔsiw bi ansaru islamiya 100 ani 50 min sera ka di sɔrɔsiw ma minnu bi kɛlɛyɔrɔ la ani minnu sara k'u ka denbaya to 100 ani 50 bi alors ni fasoden ɲuman bɛ yen aw y'a dɔ ye dɛ dɔgɔtɔrɔso 16 ne ye Saba Pierre da sisan olu ma ban fɔlɔ 16 bi baara la Mali kɔnɔ yan dɔgɔtɔrɔso dɔrɔmɛ 50 ansaru a sara bɛ Ala bolo o kɔfɛ Afimu sigira a directeur y'a fɔ n ye juru min bɛ yen 3 milliards et quelques milliards 3 ni kɔ min donna fandanw na k'u ka baara kɛ ka n'a wari segin milliards 3 ani kɔ Afimu ansaru a sara bɛ Ala bolo
aw y'a kɛ aw faso ye a ye mɔgɔ kalan yan a ye mɔgɔ kalan u ko kalanyɔrɔ 1000 ani kɔ Mali kɔnɔ Ansaru sera ka min jɔ o ni jamana tɔw tɛ kelen dɛ Mali dɔrɔn Mali dɔrɔn Ansaru aw y'aw seko kɛ koyi ɲɛ bɔn bɛ aw de fɛ bi aw de bɛ ka ladege aw dun ma kalan o karamɔgɔ baw bɛ yen aw minnu ma kalan aw sera ka nin k'aw faso ye diplôme batigiw bɛ yen u ye kuranɛ durusi ka minnu ma wolo o tuma na a y'a jija an y'u dan yan cogo min na an bɛ cɛw da lahara tan de bilahi an y'u dan yan kɔli wa lahara an b'u dan tan o la an bɛ kuma surunya ka segin k'an karamɔgɔ Camu ani leader mɔgɔw fo an karamɔgɔ Diko ani n kɔrɔkɛ ale fana a ye mɔgɔ bila ka na nin kɛnɛ in kan kuma n'aw bɛɛ ɲɛna an b'a fo komi aw bɛɛ bɛ ne dɔn minnu t'i dɔn olu de t'i dɔn n'o tɛ ne Hayidara kabini Ala k'an da ne ma dabɛn juguya Ala ka dugukolo kan jango diinɛ ko sira kan diinɛ ko sira kan ne de y'a ɲini an ka sabali minnu ye mɔgɔw bɔ a ye Hayidara neni ne Hayidara ko n bɛ nenikɛlaw bɔ o k'u neni ne ma d'a la n'a dɔ bɛ sa yɛlɛma dɛ nka an y'a to jeni ma Ala o b'an bɔ ne ko an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan dɔw de k'o tɛ se ka kɛ sabu kaburuya zuralaw ye kafiriw ye mawuludukɛlaw ye kafiriw ye kuma jugu si tɛ u tɛ ka min fɔ bon ne hakili an tɛmɛna nin kan anw ka silamɛ diinɛ na n kan tɛ firawunaw ma dɛ silamɛw ka diinɛ kabini Alakira tile la hakilila bɛɛ ma kɛ kelen ye o ma kɛ kira fatulen dɛ n bɛ fɛ a ka min faamu sisan k'a sɔrɔ Alakira yɛrɛ ma fatu sahabaw ka yeta yɛrɛ ma kɛ kelen ye diinɛ na mais u ma ɲɔgɔn fa sahaba dɔ delila ka surɔ sugo a sugora ko a gɛrɛla a muso la a bɛ hakɛ to dugu jɛra a y'a sɔrɔ fɛn bɔra fajiri dun sera seli kuma sera a ye Seydina Umaru ɲininka ko ji t'an bolo yan dɛ ko an b'a kɛ cogo di ko ne dun surɔ sugora Umaru ko ne yɛrɛ kɛra ten o ko seli kɔni t'a la o ko fo an ka ji sɔrɔ sahaba wɛrɛ bɛ yen o ye denmisɛn o ko Umaru ma ko tayamumu bɛ mɔgɔ seli o tuma na komi olu bolo nin bɛ tayamumu ɲɛ ale na ole de tayamumu ɲɛdali bolo kan ale y'a sen n'a kɔ n'a ɲɛ bɛɛ fara a kan ka bɔgɔ kɛ k'a yɔrɔ bɛɛ labɔ ale y'o kɛ min kɛ ale ko ale bɛ se ka seli ko parce que ni tayamumu bɛ mɔgɔ seli selijindanya na ni nin kɔni kɛra n'i y'i bɛɛ kɛ tan ko i bɛ se ka seli mais Umaru ye iftaw jumɛn kɛ El Farouk a ko non ko fɔ ji mais min y'a yɛrɛ mun bɔgɔ la o selila ten mais Umaru ko fɔ ji u nana Alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam kira ko nin y'a kɛ ko ɲɛ ko mais a ti kɛ ten ko a tun bɛ tayamumu dama kɛ ten seliji tayamumu dama k'o bɛ janaba ka seli kɛ bon ni Alakira ka sahaba kunu y'o misaliw d'i ma k'a fɔ Lazara tɛ seli fiyewu fɔ n'an sera Bani Kureza fo Bani Kureza Lazara tɛ seli kira ko sahabaw ma ko a ye wuli an ka taa i n'a fɔ sisan n y'a exemple di quoi k'a fɔ an ka taa Bagadaji ayiwa fo Bagadaji mɔgɔ kana fitiri seli dɛ fo Bagadaji fitiri bɛ seli ye mais sahabaw wulila ka Bagadaji magɛn fitiri sera min kɛ dɔw jiginna ko anw bɛ seli
donc ko kira ko an tɛ seli ko fɔ bagadaji u ko non an ma kira ka kuma faamu ko kira bɛ fɛ k'a fɔ ye de ko an kana sumaya dɛ ko an ka bagadaji attaquer bon a dun y'a dɔn fitiri b'an sɔrɔ sira fɛ ko fitiri tɛ seli ni bagadaji tɛ o kɔrɔ tɛ ko a ka fitiri bila dɛ a ye seli an ka taa dɔw ko non kira kɔni ko ni bagadaji tɛ fitiri tɛ seli wa an tɛ seli olu taara mais ninnu selila u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kira fɛ u ko kira ma ninnu selila ninnu ma seli kira ko aw bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ yan ala kira ka kuma faamu cogo kira ka kuma faamu cogo sahabaw fɛ dɔw yɛrɛ ta ni dɔ ta ma kɛ kelen ye kuma yɛrɛ faamu cogo la alors mais kira taara an b'a san 1000 ni kɔ de la san 1000 ni kɔ alors faamubaliya bɛna diinɛ na e b'a faamu cogo min na ne t'a faamu ten mais daliluw bɛ yen c'est à dire ka kunfɛ ko kɛ tɛ dɛ n'i nana fɛn o fɛn don diinɛ na i bɛna n'i ka dalilu de ye a bɛ lajɛ nin fana bɛna n'a ka dalilu ye a bɛ lajɛ kuma na mais n balimakɛ an y'a sɔrɔ de e y'a faamu cogo min na an bɛɛ bɛ kelen kan nka ne ta tɛ kelen ye e k'i ta kɛ ne ka n ta kɛ kɛlɛ t'a la ɔ mais ni diinɛ bɔra o kɔnɔ a bɛna hasidiya ni juguya de kɔnɔ anw ta de bɛɛ tɛ bi anw ta tɛ ala ko ye dɛ an tɛ ala nɔfɛ an tɛ ala kira nɔfɛ an da la yɛrɛ anw bɛ min nɔfɛ karisa karisa bon tant que karisa b'i kɔnɔ i kafirilama de b'i sa i ka bato si tɛ minɛ anw ye bɛɛ wele an ka bɛn groupement créera nin de kama ka silamɛ bɛɛ wele han limama a hakilila bɔra nin cogoya kelen de la limama hakilila man bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ an y'a daminɛ an karamɔgɔ Ismail Darame ka zawiya de la Ismail Darame ka kuranɛ dafa de la an ye bɛn fɔ ye an bɔra ale ka kuranɛ dafa yɔrɔ la an n'ale yɛrɛ ka na Amadu Bile ka kuranɛ dafa yɔrɔ la ala ka hinɛ u bɛɛ la bi u ko bana dɔnna silamɛw ka bana dɔnna dɔwɛrɛ tɛ bɛnbaliya kɔ ko tuma na a bɛ furakɛ cogo di Amadu Bile de wulila ka jɔ ko wa fɔ a ka furakɛ ko ka alimami tɔn dilan anw de ye limama dilan k'a sigi pour que bɛn ka se ka kɛ ka na ni groupement fana ye o cogo la pour que silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛɛ kun ye nin de ye ala tulo b'a la lahara an bɛ segin a kan ala ɲɛ mais maa min tɛ ala nɔfɛ a tɛ kira nɔfɛ fo a bɛ fitinɛ de ɲini parce que dɔ kɛra cogo dɔ la o ma se ka bɛn ale ma a bɛ fɛ ka sa o tuma na fo ale ka fitinɛ wuli o tɛ diinɛ ko ye fitinɛ ko ye wa ala de ko bɛɛ k'i ta kɛ la ikraha fi din o dama tɛ kerecɛnw k'u ta kɛ ala kira ni kerecɛnw jɛra fo ka taa sa kerecɛn dama tɛ ala kira ni kafirifinw jɛra fo ka taa sa mɔgɔ dɔw tun bɛ yen silamɛw tɛ mais silamɛw seriw la u ko anw ti don a ka diinɛ na kira ko bon n'a ti don an ka diinɛ na a ka ɲi mais problème min bɛ yen a bɛ nisɔngɔ sara wa a ka tɔɔrɔ kana se silamɛ ma wa silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ se aw ma a ye dɔnnibaw ɲininka ni kira ma balo ka ninnu to yen aluzima kira balola ni ninnu ye fo ka taa fatu munna anw silamɛ dɔ b'a fɔ an tɛ se ka dɔ ku pourquoi i b'a ye hasidiya de don ala ko tɛ ɲɛngoya de don ala ko tɛ ni ala ko don an bɛ bɛn o e k'i ta kɛ ne ka n ta kɛ o tɛ se ka kɛ sahabaw y'u ta kɛ ala kira ɲɛna alimami maliki kɔrɔ ye di n ko taasiratigi dɔ de don abu hanifata kɔrɔ ye di n ko taasiratigi dɔ de don amadu bunu hanbali kɔrɔ ye di n ko taasiratigi de don yɔrɔ jumɛn ye taasira silamɛya o tuma na ja ɲɔgɔnfahambaliya b'a kɔnɔ dɔw taara tan dɔw taara tan dɔw taara tan jaw bɛ silamɛya kɔnɔ jaw donnen kɔrɔ don k'a sɔrɔ i fa yɛrɛ tɛ hali i mɔkɛ ma na jaw kun bɛ yen mais bi munna i tɛ se ka baara kɛ ten mun e ti baara kɛ i ka faamu na i ka mɔgɔ wɛrɛ to a ka faamu mun na mun an b'a dɔn ala ko tɛ vraiment caman bɛ segin k'i fo ka segin k'i fo a ye kitabu dɔ dilan an karamɔgɔ n'an ka mudiru la sisan abubakar camu segu nin camu in ye kitabu sɛbɛn kan sisan n'i y'a kalan a b'i lafiya o cɛw de sigilen filɛ nin ye ninnu ye arabu jamanaw kɛ ka suraka kan ɲɛ dɔn
mais u m'u yɛrɛ bonya u ma yaada o cɛ caman de b'an bolo yan Jalo bi yan n'a ye tubabu minɛ i b'a fɔ a ma dɔwɛrɛ kalo kɔ n'a ye arabu minɛ i b'a fɔ a tɛ dɔwɛrɛ don kɔ o cɛ caman de b'an bolo mais an bɛɛ sabalila k'an da de mais ni daden m'a ɲɛ n'i y'i suli ni misi ye bin ɲimini daminɛ n'a bɛna i ni bin ɲimi i b'i kun kɛ tan ko n bi yan an bɛ ka se yen de n'o tɛ lideri y'a seko bɛɛ kɛ nin jamana in ka basigi nin jamana in ka suma a kala yɔrɔ o yɔrɔ lideri wulila ka ko dɔ kɛ gundo la ji jukɔrɔ ala b'a kalama an y'an seko kɛ nin jamana in ye dɛ an y'an ka wari bɔ k'a don a la an y'an ni di k'a don a la don min na bere rouge ni bere vert ka tasuma bi mɛnɛ a y'a sɔrɔ anw bi kɛnɛ ma de intervention na u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ko a ye dara a ye taa so a ye taa so a ye taa so alors mais an somɔgɔ jumɛn bɛ fanga na ministre bɛɛ minɛna anw de taara intervention kɛ ka taa sɔrɔsiw deli ministre kelen t'a la min ka mugan bɛ ne kɔnɔ et puis u yɛrɛ ko an ma an nan'u lajɛ a diyar'u ye mais an k'a ɲini faamaw fɛ u k'a lajɛ u ka bila an k'u k'o to an ma olu m'an wele o an nana an yɛrɛ ma de n'i y'an nalen an yɛrɛ ma ko dɔ b'an kɔnɔ an kumana faamaw fɛ mugutigiw fɛ bɛɛ sirannen don mais a don sɔrɔsiw u y'an bonya vraiment u y'an bonya u ye ministre in bɛɛ bila mais ministre in bɛɛ bilalen ministre kelen b'a la cɛ bilenman in tɔgɔ ye di Jamil Bitar ni Jamil Bitar kelen tɛ maa si ma n'a fɔ Haidara ye ni cɛ bilahi wa ne yɛrɛ mago t'u ka remerciement na mais a b'i jigi d'a kan ko ja mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'u yɛrɛ kalama ni jamanaden ɲumanw don i jigi bi d'a kan ko ɲumankɛla dɔw bɛ yen quoi mais a cɛ kelen ni Jamil Bitar kelen tɛ cɛ kelen ma n'a fɔ n ko mais an y'a kɛ ala kama fɛn bɛɛ tɛ se ka publier gundo kelen kelen minnu b'a la fana n'anw sababu tɛ a caman kun tɛ farajɛ jamana y'u ɲɛna ne wulila minnu ye ka taa don sɔrɔsi ninnu kan a don denmisɛnninw n bɛ cogo dɔ la u t'u yɛrɛ kalama kosɛbɛ kati fara yɔrɔ ye n'a ye u ye ne dɛrɛ ye mugu ni kisɛ b'u bolo jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ne ko n y'a to ala ba bi u bɛ munumunu muso dɔw b'a la marifa b'u bolo u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ e tun y'a fɔ k'i bɛ na a fɔra i ka na wa u b'o la dɔrɔn fari dɔ sina ka na jɔ an ka ten o fari nana dɔrɔn sina k'i jɔ ka pɛrɛn yɔrɔ min na u ye garidiyabu gosi u ko mais k'u kunkolo tɛ k'u tɛ Haidara dɔn fiɲɛ ye ne fili fiɲɛ ye ne fili mais ne taara mɔgɔ de ka ko la ni kuranɛ cɛ hali a tigi t'a dɔn ko ne bɛ yen parce que o don ne yɛrɛ ka danayamɔgɔ dɔ de ye n wele ko karisa bi saya ni balo de cɛ u ma sɔn a ka bɔ dɛ n'i ma taa a ɲɛ ɲini nin bi sa dɛ vers minuit ne taara kamalen ye reçoit cɛ n tɔgɔ ye di Ayawa Sanogo non Sanogo ne m'a fɔ a ye ko ɲuman kɛ dɛ mais a ye ko ɲuman kɛ diinɛtigiw ye a ye diinɛtigiw bonya a y'an sera a ma fɛn o fɛn na diɲɛ na a ye diinɛ bonya yira Sanogo ne m'a fɔ a ye baara ɲuman kɛ n m'a fɔ a ka baara ka ɲi ne t'o juger mais n bɛ min fɔ a ye diinɛ kɔni bonya maa o maa kamana gɔnna n'i sera anw ma ko i ka mɔgɔ bɛ bolo la n'an wulila ka se Sanogo ma a y'an bonya ka diinɛ bonya k'a tigi bila walima ka layidu d'a ma tɔɔrɔ t'a tigi sɔrɔ mais enquête dɔ bɛ senna a bɛ nin de fɔ an ye anw ye nin bɛɛ kɛ jamana in na an faso ye an y'a kɛ minnu ye an somɔgɔw tɛ an t'u ka to dun an t'u ka ji min kumana nka an yɛrɛ de nɔ don anw man kan k'an sigi fiyewu k'a fɔ ko faamaw tɛ ɲumankɛlaw dɔn faamaw mago tɛ ɲumankɛla la u tɛ faso jɔla fɛ o ma ɲɛ anw da o anw de k'an ka faso jɔla bila yen o ka kɛ faso jɔla fɛ kumana
ni ala sɔnna nin jamana ye hɛrɛ b'a ɲɛ insha Allah hɛrɛ b'a ɲɛ insha Allah n'an ma ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an ma ɲinɛ ala kɔ an ma ɲinɛ danbe kɔ an ma nata waritigiw la fo an ye cɛw woloma jamana in sini ɲuman b'a ɲɛ ansaru Haidara bɛ min fɔ aw y'a seko kɛ ala k'aw sara a y'a seko kɛ diɲɛ bɛɛ y'a seere kɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la i b'a fɛ i t'a fɛ i y'a ye a y'a cɛsiri a kana siga dɛ an y'u dan yan cogo min na an b'u da lahara ten bilahi manil fard manil muhyi manil mumitu manil nasir manil wahab wahid ola n bɛ kuma surunya yan ka kuma segin leader ma n'a sɔrɔla mɔgɔ min kan ka fatiya ta u k'o tigi bila u ka dugawu ɲuman kan ye mais yanni fatiya tali tɛ usayi nin donba ninnu na sirikɛ an b'a lajɛ ka gɛrɛ ala la dans 2 minutes voilà awa ala k'an bɛn sababa ma a bɛ ŋɛnɛ siri sisan an bɛ don hadara kɔnɔ k'an gɛrɛ ala la nin y'a yɔrɔ ye nin y'a tuma ye nin y'a sanga ye nin y'a lahalaya ye an b'a ladeli ala k'an minɛ ayiwa miniti 2 b'aw bolo min bɛ min fɛ gɛrɛ ala la i k'a fɔ a ye min bɛ min fɛ ka mankan da k'i ɲɛsin ala ma foyi t'i ni ala cɛ ala yɛrɛ kɔ a y'a kɛ ten miniti 2 ka kuma ala fɛ hami min b'i la n'i bɛ min fɛ mais aw bɛɛ ka dugawu kɛ mali fana ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ micro di an fa ma Musa Cam Kunta Azabi Yarkwe Takadam a kana nin fɛn u bɛɛ de jɛra ka sira de ma Mamadu Sila a ka carte nina Benebia n'a tilala a bɛ gɛrɛ yan nɔ ok Kunta Alpha Daha Kunta ale de bɛna fatiha ta بسم الله ما شاء الله يسوع خير من الله بسم الله ما شاء الله ما كان من النعمة من الله بسم الله ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا تصنع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ sira di an ka ɲɛmɔgɔw ma a bɛ sabali a bɛ sabati a bɛ taa dɔɔni dɔɔni a bɛ taa dɔɔni dɔɔni Ayise Dansogo a ka carte d'identité bɛ yan nɔ Ayise Dansogo o kɔfɛ carte nina ye Mamadu Sila i fa fana tɔgɔ ye Mamadu i b'a ye Aminata Tungara o kɔfɛ pièce wɛrɛ bɛ yan nɔ min ye an balima bamadani den lajɛbagaw alhamdulillah ko duman babali o jiyati dɔn fɛn o fɛn n'a daminɛla siga t'a la a bɛ laban bi donba min kun taara k'a kɛ waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin an karamɔgɔ ani karamɔgɔ ma Sherif Usman Madani Haidara nin ye o kuncɛlen ni ala sɔnna ma wala an b'a fɔ ala ka an si jɔ ka san caman ta yira an na wale ɲuman dɔn a bɛ baarakɛla encourager a ka baara kɛli la